Oh, we're starting mukbang. Hello vlog, welcome to my guys. Balik sa akin. Gusto mo na dito. Sige na Jay, tawag mo na. You can use this. Oh, batok na, batok na. Kasi tayo ga. Ha? Ito? Pwede na siya Tunog na, tunog na. wala man akong lalagyan pala. Okay. This is how you cook in the Philippines. This is from Korea actually. Copy it. Okay lang man siguro niyo. Okay lang niyo? Ano naman anak? Yeah, very long song.